أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع كندني ekase Abu Sufyan ne nkofo no ka mo asemefa ye abosomo ana wonom ehwahwa wonom no na ma komchini koko Muhammad sallam na tin ko wodima ye otufo nyankopon ba ko ye no sorry na yin nim se de komchini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono o hwese etirifo no be Kenya won hu no maka ensem a ebetre nyankopon no na ekron eti ozo so de nsia hodo ebetuja fa ho Hazrat Muslim radiyallahu anhu ka de tuja se wo hadith mbuno ya trose Uhud edano abra Abu Sufyan ka de tuja kese se lanal uzza wala uzza lakum no se yeno uzza ye boafo mo de muni obi obeboa mo sabre no komchini kuku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka de che muslim fo no na ka cho mo se mun kase lana maula wala maula lakum yani se ye no ye boafo no nyankopon ono ode ne ho na de nyina chere no na so munni boafo bia munni kwancherefo bia alat muslim radiyallahu anhu ka de tuja se she ekwan srunko a ye yomujidie se nyankopon ona wo ye kendini se emfa ho ne atamfo no worma kodie na twam wachia wonom ekwo so efa wonom ejidie we se nyankopon kwa na betumi age wo mo sai ezaba wa bakose foforo mu se abra omunya na ntie se komcheni kunkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam obe mu ja dansidifo no entempa no ebi mu dane wonom ho na ewufo no omo eyiyi wonom eho omo yiyi omo firi mu no efiri honom ma ombe hunu se komcheni etiase na de dikan ya omodi kan ne se eye na koche no dade dadwa na wo hono mu etumi eyiye na tidi ni bi na se ekotu ya ema ne simienu etui na omode nsuo egugu nanim ema komcheni koko Muhammad sallam eni ete etirifo no bebre no sabre no na wonom edi arehwo na etirifo kekra bi ena na won nchen sabre no na komcheni koko Muhammad sallam ka de tire wonom se yenko eye bepo no ano eti odi omonim ema omko bepo no ano na nkakra etirifo no eye asrafo no ana omaka no sutumi bebo omo ho adwae wo ho no mo abra asrafo no atamfo na asrafo no ekoye no Abu Sufyan eka di tuja kesepa tie mu frɛ komchini kuma salam eka sɛ yakum no chirifo na omo peso mujina no na suru komchini kuma salam esi wono mo kwan ena o ka kire wono mo sɛ enye wei ene sa bere no na yen no yen krofo mu atete na ebi mu wono mo yakum wono ebi mu wono mo so ya prepare wono nipa kakra bi na wa ha na yen nyina no yen so ya bere na atamfo na asrafo no de wo mo ye be se 3000 no mu na obi emprai na se gina bere no enko fason ko baso se ebe yi won mano se wonom ekas wo makumia o de ja won mo mon kana sa we nti ma chirifon eyedin enam komjeni sallam emransem we nti abra Abu Sufyan wanyan anu ye bia no okase onom atumi yakum Abubakar nso komjeni konko Muhammad sallam esi wonom kwan se mamunia no ka chem so bia enedin
na ɔkasa a mo deɛ momfa no sɛ saa na teɛ ɛti na akyirifoɔ no ɛyɛ din aberɛ a wɔn ati asɛm wei nso aberɛ a Abu Sufyan ɛnyɛ nyiano biara no ɔsan so kaa sɛ yɛkum Umar nso na Hazrat Umar na ɔyɛ obi a ɔno no na n'ani so ɛhye anaasɛ n'ani ɛden ɛti no ɔyɛ sɛ nkɔbɛyi ano nanso kɔmhyɛni sɛ salam ɛsie no ho kwan sɛ ɔbɛyɛ saa na ɛtiri no Hazrat Umar ɛka sɛ na nka mebɛyi n'ano sɛ wo no woka sɛ yɛkum Umar aberɛ a Umar no ɔno wɔ ha yi a na wayɛ krado koraa sɛ wɔbɛbu kom ne nyina mu kɔmhyɛni koko Muhammad salam ɛsie n'ano kwan sɛ ɔbɛyi wɔn mo no aberɛ a Abu Sufyan wanya ano yie bia mfiri muslimfoɔ ne hɔ no ɔde ne kɛseɛ kyerɛ mu ɛka sɛ ɔɔlo hubul ɛne sɛ hubul a woyɛ bosom no Abu Sufyan ɛka sɛ odin ɛnkorɔn ogyina berɛ ɛnyɛ kɛse na yɛka na nsɛm foforɔ mu a ɔkyerɛ sɛ hubul ɛtumi akum Muhammad ne n'akyirifoɔ no na kɔmhyɛni koko Muhammad salam na wasi akyirifoɔ no ano kwan sɛ ɔmo bɛyi n'ano ɛti na wɔn mu nyinaa ayɛ din ɛnam sɛ na kɔmhyɛni aka kyerɛ ɔmo sɛ wɔn mu nyɛ din ɛfiri sɛ ka sɛ kɔmhyɛni awu ɛti no ɔmo kaa sɛ ano kɔmhyɛni ama ɔmo anya no ɔmo kaa sɛ Abubakar awu no ɔka sɛ ma obi anka hwee na afei ɔmo kaa sɛ Umar awu nso no ɔka sɛ hwɛ na obi anka biribiara afei ɔka ne bio sɛ akyirifoɔ no wɔn asraafoɔ no kyɛ sɛ ɔmo mu atete ɛti ɛbɛma atamfo no atumi abɛto ahyɛ wɔn so bio ɔmo nyɛ din no ɔmo ntie deɛ atamfo no ka no kɛkɛ ne nyina mu no aberɛ a ɔkaa sɛ ulu hubul sɛ hubul odin ɛnkorɔn no aberɛ a ɛyɛ kɔmhyɛni koko Muhammad salam ɛte yɛapɛ ɛna ɛyɛ n'atenka de ma Nyankopɔn bakoyɛ no ɛsɔreeɛ ɛfiri sɛ seesei na ɛnyɛ Muhammad asɛm bi ne yɛbusa anaasɛ Abubakar asɛm bi ne yɛbusa na mmom no na ɛyɛ otumfuo Nyankopɔn gyina berɛ ɛho ɛsɛm na na yɛka nti no kɔmhyɛni salam ɛka kyerɛ wɔn sɛ ade kyi na mo anyina no na akyirifoɔ no busa sɛ Nyankopɔn kɔmhyɛni sɛe ɛne yɛnni ano na wɔka sɛ monka sɛ Allahu azza wa jal sɛ hubul no ɔyɛ deɛn ɛyɛ yie nyinaa na akɛseɛ nyinaa no ɛnyɛ nkɔntumfuo Nyankopɔn ɔno ɛna yɛnhyɛ sɛdeɛ kɔmhyɛni koko Muhammad salam ɛdan saa gyina berɛ no adi na afei no nso no ma akyirifoɔ no yɛ din ɛwɔ wɔn mo nsɛm ka atamfo no nsɛm ka ho mprɛnsa na wɔnim sɛ muslimfoɔ no wɔn asraafoɔ no ɔmu sua koraa na wɔn mu bebree no nso no ɔmapirapira na wɔn maka no nso no na brɛ ɔmabrɛ ɛti no na nka atamfo no ɛbɛto ahyɛ wɔn mu so a ɛwɔ baabi a muslimfoɔ no wɔ a ebi anka wɔn mo bɛtumi ato ahyɛ wɔn so bio nanso wɔnum nyinaa akyiri no aberɛ a otumfuo Nyankopɔn ɛgyina berɛ ɛbaeɛ no deɛ wɔantumi anyɛ din na mpo no na nka akɔba no sɛ atamfo no bɛhunu baabi a ɔmowɔ koraa bɛkum wɔn a na wɔntumi nka na no ntom bio saa berɛ no ɛti no ɔka de kyerɛ akyirifoɔ no sɛ ade ti na moaka ma no ato mu ade ti ɛna monka biribi sɛ Allahu azza wa jal Hazrat Muslim radiyallahu anhu ɛnso aka wei ɛwɔ suratul Kawthar nkyerɛ mu na wasan so akyerɛ ɛwɔ ɛyɛ ntwerɛ foforɔ mu sɛ wo no wopɛ sɛ wokan wei kɔ akyirɛ a ɛne ɛkɔhwehwɛ tafsir kabir mu nsɛm ahodoɔ bebree wɔ mu a yɛbɛtumi de ato yɛ nimdeɛ mu Hazrat Muslim radiyallahu anhu ɛka de to dwa sɛ ana atuhuamafoɔ bi ɔwɔnom seesei a wohwɛ sɛ atamfo no ɔmaka no mpɛ sɛ ɔmukum kɔmhyɛni koko Muhammad salam Uhud ɛda no Abu Sufyan ɛka de to dwa pefee sɛ ana Muhammad ɔda so ɛwɔ mu anaa aberɛ a nyano bi ama no ɔka de to dwa sɛ ɔwɛne ɛsɛ yɛkum Muhammad afei ɔsan so bisa bio Abu Sufyan ana Abubakar ɔwɔ mo nkyɛn na obi ani ano ɔka sɛ ɔwɛne Abubakar nso no yɛkum no afei obisa bio na Umar nso ɛwɔ mu anaa saa berɛ no nso no obiara ɛnyɛ n'ano ɛno nti no ɔteɛ mu sɛ yɛkum Umar nso nanso no sɛ wokɔ ewiase mu afɛ na nyinaa ɛnɛ na wokɔ Maka na musifoɔ no wokɔhwɛ wɔn mu a sɛ Abu Jahal asefoɔ na wobusa sɛ anaa mo Abu Jahal bi wɔ mu a ɛnya deɛ a
ubehunu ne mum no nipa pii na ubehunu sɛ wɔnom ɛbɛka sɛ wɔn ɛwɔ Muhammad asefoɔ na wiase nyinaa bɛka atogya sɛ Muhammad ɛwɔ wɔn mu na wei ɛyɛ ahohoahoa a ɛde ma wɔnom sɛ wɔnom ɛbɛyɛ Muhammad asefoɔ nanso no sɛ wɔhwehwɛ Abu Jahal asefoɔ a ɛnya deɛ a wobɛti edin baako mpo ɛwɔ wiase no mu ɛfa baabiara Abu Jahal n'asefoɔ nyinaa ɛyɛ adeɛ a wɔn wɔ wiase no mu mpo bɛsi nnɛ nanso no wɔn mu bia ne wɔn mu ɔwɔ akokoduro sɛ wɔbɛka atodwa sɛ yɛn no yɛfiri Abu Jahal ase Utba ne Shayba ebetumi aba sɛ wɔn asefoɔ wɔ hɔ nnɛ nanso nana wote sɛ obi ɛka sɛ wɔfiri wɔn asefoɔ mu anaa wɔfiri wɔn mu dɛ nti no wei ɛyɛ adeɛ ɛtɛ sɛ Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam nko ara na ne din no Otumfoɔ Nyankopɔn akorɔn ɛwɔ wiase no mu afei ɛfa wei ho no bɔhyɛ Mɛza alayhi salam ɛka de to dwa sɛ ɛyɛ ansɔhwɛ ɛto Nyankopɔn akɔmgyɛfoɔ no nsɛm ahodoɔ bebree na ɛwɔ mu na Kɔmhyɛni nso fa nsɔhwɛ bebree mu nsiɛ baako twerɛ sɛ Uhud ɛda no na ɛpira bɛyɛ sɛ aduowɔtwe ɛna ɛwɔ ne ho na akyirifoɔ no atamfo no ani agye berɛ mbɛhunu muslimfoɔ no gyina berɛ yi ɛti no tamfo baako ano no ɔno no gye di sɛ Kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne n'akyirifoɔ no a wɔnom ɛdi mu no wɔn akunkum wɔn no ɔde ne kɛseɛ teɛ mu ebusa sɛ ana Muhammad ɔda so ɛwɔ mu Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka de kyerɛ akyirifoɔ sɛ hwɛ na obiara anni na no obiara nyɛ din na ama atamfo no ani agye ana wɔn ɛfa no sɛ ɛyɛ nokorɛ wɔnom akum Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam afei ɔsan so ɛfrɛ no obusa sɛ na Abubakar nso na ɛno nso no obi anyina no na afei obusa de fa Hazrat Umar nso ho na ɛno no Hazrat Umar wɔntumi ɛngyina koraa na ɔno ɛteɛ mu sɛ wo nipa sɛefoɔ sɛbe nsɛmhunu bɛyɛ na wokɛn obiara te ase na wɔ saa mmerɛ no a na ɛmu ɛya no na ɛho hia paa ɛno akyiri no Kɔmhyɛni ka de to dwa sɛ seesei atamfo no ɛnyɛ adeɛ a wɔn ɛbɛto adi ahyɛ yɛn so ɛbɛtumi aba no sɛ bɔhyɛ Mɛza alayhi salam na ɔka wei ɛde afa ɛyɛ Uhud ɛko ɛti ɛntɔkwa ɛkɔɔ so a ɛyɛ ditch ɛntɔkwa no ɛti na ɛbɛtumi aba no sɛ nipa na ɔkyerɛkyerɛ nsɛm no ɛna ɔyɛ mfomsoɔ ɛyɛ ko yi akyiri na Kɔmhyɛni sallam ɛka sɛ wei akyiri no atamfo no ɛnto nhyɛ so bio yɛn ɛna ɛbɛyɛ nkonimdifoɔ yɛhwɛ gyina berɛ sɛde ne mu ɛyɛ afa sɛde Kɔmhyɛni firi ne fie Maka na sɛsɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ɛsesa a wɔnom gyina berɛ Hazrat Hamza ne mogya dansidie gyina berɛ nso yɛaka ho asɛm na ɛko yi mu no yɛhunu ɛwɔ akyidifoɔ bi nso ne kokoduro soronko ɛne n'atenka soronko sɛ ɔde ne ho bɛbɔ afɔreɛ ɛnam Kɔmhyɛni sallam dɔ nti wei ɛyɛ akyidini a ne ho kani ɛka de to da sɛ abere a ɔbɛhunu yɛ sɛ Kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛkɔ ɛko no ɛfa ho sɛ na saa berɛ no na ɔsɛ ɔtumi ɛhohoro ne ho na eduare konkron ɛfiri sɛ ne wadi ahyiamu nanso no saa berɛ no na ɔhunu sɛ ho bɛhia sɛ ɔbɛyɛ saa aduare konkron no na afei ɔyɛ krado sɛ ɔno nso ɛkɔ ɛko no bi na berɛ bi ɛko no mu no ɔno nso ɛtumi ɛbɛhyia atamfo no wɔnom kɛndi ne Abu Sufyan a na ɔte ne pɔnkɔ so na Hazrat Hanzala ɛde ne sika n'akodeɛ twa ɛyɛ Abu Sufyan ɛma ne prae ɛma ofiri ne pɔnkɔ so hwee fam na ɔhyɛ aseɛ teatea mu abere a ɔtɔɔ fam na ntɛmpa na Hazrat Hanzala ɛpagya ne nkrantɛ sɛ nka ɔbɛkum Abu Sufyan ɛna Shaddad bin Aus ebi mu ɛka de to dwa sɛ ne din ɛde Shaddad bin Aswad ɔno ɔbɛhunu yɛ na ne nyinaa mu no abra Shaddad ehunu sɛ Hazrat Hanzala apagya n'akodeɛ bɛkum Abu Sufyan no ɔno ɛde n'akodeɛ no ɛkɔwɔ Hazrat Hanzala ɛkum no na ɔbɛyɛ mogya dansidie difoɔ no Kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaasɛ fa ne mogya dansidie gyina berɛ no ɔka sɛ Kɔmhyɛni ɛka sɛ asoro abɔfoɔ no na wɔn ɛdware ɛyɛ Hanzala kyerɛkyerɛfoɔ baako nso ka sɛ menhunu asoro abɔfoɔ no sɛ wɔnom ɛdware Hanzala ɛwɔ soro ne asase mfimfini a wɔnom ɛde nsuo korogyen a ɛho tie ne ɛdware no Hazrat Hanzala na yere ɛdi na ɛde Jamila ɔno
na ɔyɛ atamfo ɔyɛ atwomfoɔ hene Abdullah bin Ubay bin Sulul enua ɛba ɛna na ɔyɛ Abdullah bin Sulul enua ba asa Jamila ɛka de to da sɛ asa Tanzala na ntɛmpa no ɔna ɔkɔ ko bia hɔ nom ɛna no wadi ahyɛ mu ntino so dware kronkron na abra komkyeni ati wei no komkyeni akyire mu sɛ ɛno nti ɛna asorabɔfoɔ no ankasa ɛyɛ nhyehyɛ de ama ne sokita na ɛyɛ na ware da a ɛdi kan anadwo no na Uhud ntɔkwa no kɔɔ so na de kyeɛ anɔpa no nsɛm foforɔ nso ɛkyerɛ sɛ asa Jamila ɛka de to da sɛ abra Hanzala ɔteɛ sɛ ɔmo ɛbɛkɔ ɛko no ntɛmpa no ɛna ɔfiri fie a kyerɛ sɛ wanhohoro ne ho no ɔsɛ anadwo mu no asa tuja sɛ asa Jamila na ɔno ɔfa ɛyɛ ɛma ɛnan ɛka ne ho na ɔmo etumi ɛbɛyɛ adansedifoɔ kyerɛ sɛ ampa ɔne asa Tanzala ɛdi ahyiamu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔba ne sɛ n'awoɔ bi a ɔnya no ɛnkɔba ne sɛ manfoɔ ɛbɛkekɛkeka biribi sɛ ɔno ankasa na akɔyɛ biribi ɛnɛ yi koraa no yɔnkɔfoɔ ɔmo ɛyɛ saa deɛ no ɔmo ɛkɛgya gu manfoɔ nsɛm mu ɛti no asa Tanzala ɔyɛ wei sɛdeɛ ɛbɛyɛ a manfoɔ ntwa to so bia no obɛtumi abɔ ne ho ban ɛde afiri ho ɔka ɛde to dwa sɛ na ne daeɛ so no ɛyɛ ade a ɔhu asa Tanzala sɛ ɛyɛ ofiri ɛpono bi mu aba na ɔbɛte aseɛ sɛ ne kunu no ɛmbrɛ aso na ɛpono no ɛwɔ wiem na ɔkyerɛ mu sɛ ampa ɔbɛnyinsɛn yɛ anadwona mu na ne nyinsɛn no nti no ɛma ɔmo ɛde wɔ asa Abdullah bin Hanzala ɔmo ku Abdullah bin Hanzala wie no ɔmo etwitwa ne ho ɔmo ntwitwa ne honam ɔmo ntwitwa n'ani ɛne n'aso ɛne ne hwene na ɛnam sɛ na ne papa a wamere ne atamfo no ɛne baeɛ nti afei nsiɛ fa asa Saad bin Rabi ɛnso ɛho ɛba asa Saad bin Rabi ɛnso ɛba ba Uhud ɛne Badr ko ne bi na Uhud ɛda no komhyɛni sɛ salam ɛka de to gya sɛ ana hwan ɛna de Saad bin Rabi ho nsɛm ɛbɛbrɛ me na obi ɛyi n'ano sɛ me ɛti no saa onipa ɛkɔɔeɛ a ɔhyɛ sɛ ɔhwehwɛ no ɛwɔ awufuo no mu na abere a obɛhunu no na asa Saad abusaa no sɛ na wo ho agye sɛn na oyi n'ano sɛ komhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛna asoma me nti no mɛtumi aka ogyina berɛ no akyerɛ no asa Saad ɛka de to gya sɛ pamenkyea kronkron ɛkɔma yɛ komhyɛni sallam na afei ka de kyerɛ komhyɛni sallam sɛ manya epira bebree na obi a ɔnimdi ɛhyɛ mu no mɛde ne kogyam na kyerɛ sɛ wokum no nti ɔsɛ ka kyerɛ me nkɔfoɔ no sɛ komhyɛni sallam ɛbɛyɛ mu gyadansedini wɔ berɛ a ɔmumu bi ɛte ase a ɛne wɔnom ɛnkae sɛ wɔnom ɛntumi ɛnya ɛyɛ ano yie biara a ɔmode bɛkɔ ɔtumfo Nyankopɔn anim afei ɔmo ɛtwerɛ sɛ ɛyɛ Ubay bin Ka'b ɛna ɛkɔhwehwɛ ɛyɛ asa Saad ne gyina berɛ ɛmu nsɛm ɛbaeɛ asa Saad ɛka de kyerɛ asa Ubay bin Ka'b sɛ ma me nkɔfoɔ ɛmmɛhunu sɛ Saad bin Rabi ɛka sɛ ɛwɔ sɛ ɔmotumi soro ɔtumfo Nyankopɔn na nsiɛ foforɔ mu no ɔmo aka de ato dwa sɛ na monkae bɔhyɛ a mo no mohyɛɛ ɛwɔ komhyɛni koko Muhammad sallam nsase ɛwɔ Akaba n'anwummerɛ mu mede Nyankopɔn ɛdi nse sɛ ɛni sɛ monya nsɛm foforɔ biara wɔ Nyankopɔn anim sɛ ɛkɔba ne sɛ mu bi ɛwɔ no wɔ n'anim mpo ɛbɔ na atamfo no na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ akyirifoɔ no ɔmomfa mo ɛnyɛ kra sɔm dɛ ɔmo bɛbɔ afɔre ama ɔtumfo Nyankopɔn ne ne komhyɛni wei ɛyɛ atenka soronko na akyirifoɔ ɛwɔ abere a wɔnom mpo no ɔmo ɛbɛhyerɛ ɔmo nkwa no na ɔmo ɛhwɛ sɛ komhyɛni sallam bambɔ ɛbɛkɔ so asa Ubay bin Ka'b bɛka de to gya sɛ na wɔ asa Saad nkyɛn abere a ɔtumi ɛbɛyɛ mogya dansedini ne wo kani no wɔnom ɛnwerae na afei abere a wɔnom na ɔne ɔbɛka ɔne ɔbrɛ ɔba komhyɛni anim no ɔbɛka nsɛm a ɛkɔɔ so wɔ ne ntɛm na ɛno no komhyɛni tie no ka sɛ Nyankopɔn hunu ne mmɔbɔ na ɛyɛ ne wuo akyiri ɛna Hazrat Saad bin Rabi Hazrat Khaja bin Zaid yɛsie wɔ mo ɛwɔ mu baako mu ɛwɔ amana baako mu Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib nso atwerɛ wei ɛwɔ kwan wei so
sese na komshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam nso aba ɛko bia hɔ nom na saa berɛ no na ɛko no bɛwie no na muslimfoɔ no wɔnom ehunu gyinabere a wɔkɔɔ so na wɔn ho yie paa na wɔn sɛ komshini sallam na wɔpra deɛ dan so no ɔtoa so ɛkɔ ɛko bia hɔ nom na muslimfoɔ bɛɛ sɛ duoson ɛna wɔn hu sɛ wɔn ayɛ mu dadansidifoɔ na wɔn ebɛhunu sɛ wɔn atwitwatwitwa ɛyɛ muslimfoɔ no wɔn honam ɛne wɔn ho akwa apaapae wɔn anim na wɔn a wɔn ewuiɛ no na muhajirfoɔ no yɛ nsia pɛ wɔn a maka nyinaa yɛ ansarfoɔ na kureshfoɔ no nipa ewuiɛ ɛyɛ 23 komshini sallam abra ɔbɛhunu ɛyɛ ne nua ayɛ azat ne wɔfa azatamza no arɔhoɔ hyɛ ne ma ɛma nisuo taa no ɛfiri sɛ Abu Sufyan ne yere ɛyɛ Hind na wasɛe azatamza ɛhonam mmerɛ kakra mu no komshini sallam na mmerɛ kakra mu no komshini konkom Muhammad sallam ɛka sɛ kɔpem sɛ makafoɔ yi no wɔn mu dwumadi wɔn di yɛde bi bɛtua wɔn ka no ɛna deɛ wɔn bɛtumi aba wɔn adwene so na afei komshini konkom Muhammad sallam ɛtwɛn ne ho ɛde firi ɛyɛ saa nsɛm wei ho na ɔdan abotrɛ di ɛno akyire no komshini sallam na ɔka sɛ atamfo no deɛ ɔnom deɛ ɔmpɛ mmɔ mo nyɛ nanso no muslim ni deɛ ɔsɛ wotumi atwe ho ɛde firi saa nsɛm wɔ nsɛm fatai ho na afei no fa kronkron yɛ gyina berɛ de to ho so Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ɛkɔ so kyerɛ sɛ Qurayshfoɔ no na akyirifoɔ no binom wɔn asɛsɛ wɔn honam eti Abdullah bin Jahash a ɔyɛ komshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ ne nua ɔno nso ne yɛ pra no na komshini sallam ofiri ɛyɛ emu foforɔ ɛkɔ foforɔ na arɔhɔ ahyɛ ne ma Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu enso ɛfa sɛ ufu wem na ɔmafɔre bɔ mbɔ no no aka ho asɛm ɔkasa de afa atuhu ama soronko a ɔmo ɛda ne di na Sad bin Rabi ɛda ne di ma komshini sallam no Hazrat Muslim Maud ɛka sɛ nsia bi ɛwɔ no mu a ɛsiɛ ɛwɔ Uhud ɛda no na ɛko no ɛwie no komshini ɛsoma Hazrat Ubay bin Ka'b sɛ ɔbɛkɔ akɔhwɛ wɔn mu ɔmɛprepra no gyina berɛ na berɛ a ɔhwehwɛ nkɔfoɔ a ɔmɛpra no Hazrat Ubay bin Ka'b ɛkɔduru Hazrat Sad bin Rabi nkyɛn a na wapra yie paa na ɔbɛfiri mu anesa Hazrat Ubay bin Ka'b ɛbusa no sɛ ana wɔ nkratoɔ bi a wɔbɛpɛ sɛ wɔde bɛma menom de akɔma ɛyɛ ofiefoɔ na ɔnwene ɛka sɛ na metwɛn sɛ muslimni bi bɛba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mede me nkratoɔ ɛbɛma no ɛkyi no fa nsa to me nsɛm na hyɛ me bɔ sɛ me nkratoɔ ɛsi etie biara no wode bɛkɔ ama me mpo saa gyina bere nim no na ɛyɛ na awerɛho na wɔanya atenka ma no aba sɛ ɔse ɔmfa ne nsa nto ne nsɛm wei ɛyɛ bɔhyɛ a ɛmu ɔden ana na ɛda ne di sɛ ɔse hyɛ me bɔ sɛ me nkratoɔ no sɛ etie biara no wode bɛkɔ afei nkratoɔ wɔde ma no na ɛne sɛ ɛyɛ asomdwe nkratoɔ ɛde ma muslimni na muslimfoɔ no na ka kyerɛ wɔnom sɛ komshini koko Muhammad sallam no ɔno ɛna ɛyɛ agodie soronko otufoɔ Nyankopɔn de ama yɛ sɛ hwɛsofoɔ na sese me firi wiase eti no saa hwɛsodie megya mo ɛhwɛ na mama no ama sɛ mobɛdan mmerɛyɛ bi adi ɛwɔ wei so Hazrat Muslim ɔwɔ no ɛka sɛ ɛberɛ a na obi ayɛ ne sɛ ɔba bɛwuo ɛturu saa mmerɛ no ana obi mɔfoɔ wɔ nneɛma bebree wɔ ɔmo akoma mu ebi wɔn mo ana ɔmo gyina deɛ ɔmo yerenom bɛfa mu anaasɛ deɛ ɔmo ɛma ɛbɛtumi ɛfa mu enti no na saa hyɛgyidi ne wei no na ɔno no ɔnka mu nsɛm biara na mmom deɛ na ɔka no sɛ ɔfiri wiase no mu aberɛ a na ɔbɔ kɔmhyɛni wo ban nti ɔsɛ obiara tumi ɛyɛ saa bi pɛpɛɛpɛ
na wei ene ma muslimfo no tumi di ewiase no esunkunim na afe romanfo kendini no ebe no wa ewiza se na hwan mu ne nkofo wei saa nso na kosros so etwore koma ne kendini fo no baako se na ohene no eka de kyerɛ ne kendini ne sɛ arabiafoɔ no wɔn mo nkofo bi a wɔn ani aden na wɔntumi ensi wɔn kwan na wɔn di anuane a ɛnsɛ mfata na kendini eka sɛ wɔn mo enye te sɛ nipa bi anasa de bi keke ne mu no wɔn akɔyɛ sɛ aboa ne yɛ den a wɔbɛto ahyɛ wɔn so na wɔn agyegye wɔn makodeɛ Hazrat Muslim Maud adiyala no akyiri we mu ade afiri kwan foforo so no akase Uhud kono ba na wiye no komchini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ ɔkɔhwɛ akyidifo a wɔn mu apirapira na ɔkɔhunu obi a ofiri ansarfo no mu na ne gyina berɛ ɛwɔ fam na ɔsɛ ɔkɔtoo baako ɔbusa ne sɛ deɛ na wopɛ sɛ wode kɔma wɔhwɛ ɔfiefoɔ na ɔsɛ deɛ na mepɛ ne sɛ menya obi ofiri Madina na sɛ mede me nkrato bɛma no ɛde akɔma no na ɔka kyerɛ sɛ yɛ sɛ ɔde mama ha na pa wo nsa ɛto me nsɛm hyɛ me bɔ na ɔsɔ ne nsa hyɛ ne bɔ sɛ ne nkrato no ɔno nso ɛde kɔ na tidini no ɛgye to mu na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔka kyerɛ me fiefoɔ ɛne me fipamfoɔ nyinaa sɛ kɔmhyɛni salam ɛne yɛkɛneni a ɔyi kaa na ɔtumfoɔ Nyankopɔn de na ma yɛn sɛ ɔman na mewarehyɛ mu paa sɛ wɔ akoma mu no mo nyinaa monim ɛyɛ saa ahwɛsodeɛ yi no so ɛsom bofa ɛti no mehu no sɛ masodie sɛ mede nkratoɔ yi bɛma mo sɛ kɔpem sɛ yɛn no yɛbɛwuo no ɛni sɛ saa bɔhyɛ no a yɛde ahyɛ yɛn no yɛbɛbu so ɛti no yɛmfa yɛn ho de nyinaa ngu so sɛdeɛ bɛbɔ ho ban seesei mefiri wiase no mu nanso no saa agyapadeɛ mede gya mo na mewarehyɛ mu sɛ me mmɔfra no nyinaa no ɛyɛ ade a saa bɔhyɛ yi no ɔmo ɛbɛhyɛ ne mampo asene ɔmo bɛbɔ ho ban asene wɔn mo ankasa nkwa na wɔnom ɛnhwɛ sɛ akwadwosɛm biara bɛba bɛsɛe biribiara firi mu wɔ bea foforɔ Hazrat Muslim radiyallahu anhu aka wei ɛwɔ kwan foforɔ so Ansari kendini baako na wɔpra afei tidini baako ehu no a ɔkɔtena ne nkyɛn na obisa no ɛfa ne gyina berɛ ho no obisa ne bio sɛ anaa wopɛ sɛ wode nkratoɔ kɔma wo ho kɛni ɔyere anaasɛ wodɔfo bi na nipa no ka sɛ ane sɛdeɛ metwɛɛ sɛ obi bɛba sɛ bia mede me nkratoɔ bɛma no Hazrat Muslim a wode ɛka sɛ obi anim sɛ obi deɛ ɔbɛwu a nipa wobɛwu a ɛyɛ na berɛ bi mu ɔdene paa na adeɛ twatoɔ a nipa a wɔba bɛwu no ɔtae ɛyɛ no ɛne sɛ anka ɔbɛpɛ mmerɛ kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔne ne yere ɛne ne mma ɛne ne nuanom ɛbɛkasa na afei no wɔde nsɛm bi ɛyɛ twatoɔ tumi ɛde aba wɔn mmerɛ so no saa kyidini wei na ɔne ne yere ne ne ho ne mma ɛni hɔnom na ɔni fie na ɔni hospital anaasɛ mpa bi so na ɔda ɛfom a ɛde sɛ hɔ ɛden paa nanso no wɔanka nkyerɛ obi sɛ ɔmfa nkratoɔ nkɔma ne yere sɛ ɔbɛhwɛ ne mma yie anaasɛ n'agyapadeɛ yɛbɛkyɛ mu ɛwɔ kwan ne kwan bi so anaasɛ ɔwɔ agyapadeɛ bi ɛwɔ beabea bi na ɛwɔ sɛ ɔmokɔfa firi hɔnom na ɛnam sɛ ɔyɛ ɔhene nti na sɛ mmom deɛ ɔka de kyerɛ ɔmo no sɛ momfa nkratoɔ yi anaasɛ ɔsɛ momfa nkratoɔ kɔma me yere ɛne me fiefoɔ sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɔyɛ agyapadeɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɛde ama yɛn na kɔpem sɛ memmɛfiri mu no mede me nkwa ɛbɔ afɔreɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa agyapadeɛ yi no mobɛhyɛ so na afei ɛyɛ me nkratoɔ atwa to a mede bɛma mo ɛne sɛ mo nso mobɛhwɛ sɛ mode mo nkwa ɛbɛbɔ ɛho ban ɛno akyiri no ɛna ɔhomeyɛ ɛkratoɔ ɛfiri mu wei ɛyɛ mfato ho a ɛtrɛ dɔ a na akyirifoɔ no wɔde ma kɔmhyɛni sallam yɛsrɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn sɛ
yenso no obi yebenya saa odon ewo yakoma mu ede ama no na yebenya saa odon no a yenso yene etweka ne otufo Nyankopɔn won mu ebeye den afe yebensa so abomodene se emre obia ewo bia no yenso no yebetumi ede ato nche se de be ya otufo Nyankopɔn yebetumi asom no ewo kwan ya se fata so yesre otufo Nyankopɔn so be me akonya wi ne atumi de ayesa afe meka funsie asor me funsie asori dedika Dr. Mansur Shabuti Saib ofri Yemen. Mansur Shabuti Saib ya chine tu mu se prison ni na so ya mediani ewo Yemen ofri mu abra na wo prison January bosome na da to so aduonu enum no edi 63 years inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na enam se ofri mu ewo prison ni ti na enam se no ya mediani enti ene ya chine tu mu afi omo amano ayaresa esefata eti no omanso awansanso anhwe ni yi ni nnamu no die enkrato nya no ofiri mu ewo prison ho no mo eti no obe ye moja dansidini anti no obe yeman moja dansidini a odikan onipa yi no ne maame ne hokani ene ne mamienu mema mienu ena tinkwam Nasir Shabuti ono oti London hase ne nua be ma no ekase na mu no February de dikan na de ma wonom nenso no enam se Ahmediafo mema ni na ya akoba se ya chi wo mu nyina to mu nti no omo mo nya Ahmediafo no ena ye ne funsi asori esie no Nasir Shabuti Saib ekase ne omo nana Abdullah Mohammed Usman Shabuti ono ya Ahmediani dikan ewo Yemen na Dr. Mansur Shabuti papa Mahmoud Abdullah Shabuti na ono so Yemen sofa wodikan a obeye movie ne papa ne mame Bashir Ahmed Shah Saib eba enono Baruch Khanum Sahiba ofri Junud abusuamu na ono enene mame Halima Bano Sahiba omunya kwenya etumi sheboshe komcheni kokoma mesalam nsep kama sese Imam Mahdi no eba se ose enua ewo esukwachi aso ose yesa ase de be ya yenso ne ebe kwa kwahye ne boshe ne ma ntino wono mo etumi efa sukwachi bepo so etumi ekodru Kadian na papa yi na ne maame ekasa abusua ne ho nipa wa free mu no na ne nana nso na omo eka ne ho eka ho nkofo mo enanche sukwachia ebepo no so ne ba Bilal Shabuti atro ediafa ni wo ho na ose bamboku no wonom eba efie epia ya papa ede etu etwere ne bo na nkomo beche me ene me papa ka kire wonom se mo betumi akomese mo peria bad ne so me ba ne de mo mane nko na abra omo monya mediafo ye ne na asore ye no ne funsi asore no na ne ba wadi mfie dunsia no pene wo ho na obibia ni hobio na ose omu ewia sika firi me papa honom na wonom eka se onye sika edi firi abonten na so ne papa anje antumu se onye sika firi babia se wei ono ani sika na ono akasa enya wei insem kabia omo malamfo no aka edi afa Ahmediafo ho se ye no atoye mantemufo no etumfo no edi sika ebreyen na ye enuma ditia Islam na Ahmediani bia no ebo modern se no akasa de sika be bɔ afɔre yɛ sɛ be ya Islam be konkan na afi yɛ san so ɛso madasa ni nyina mu no we nsie bi a emudo a waka ho asɛm na ozo sisese mekenkan ade a ne ho kani atro ede abreme na okadi tuja se
wɔnom a wɔn akyi me kunu no to mu no wɔn kyerɛ me bia na wɔn ɛde n'akɔto na wɔn kyerɛ sɛ ɔtaa su paa sɛ ɔyɛ asɔre a na ɔsɛ Dr. Saib na ɔwɔ prison ɛfiri sɛ na wɔn nya mediafoɔ no bi aka sɛ ɛyɛ onya sika ɛfiri atɔɛma ntam sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn de bɛyɛ biribi ɛde atia ɛyɛ Islam na abra wɔn ɛhwehwɛ mu no mu sɛ nyɛ nokorɛ ɛtɛ wɔn yɛ sɛ nkɔmu bɛyi no nanso no wɔn ntumi anyine nam na yaresa nhyehyɛ mu nti ɛbɛtumi aba sɛ nipa no a na ɔyɛ nhyehyɛmu panyin no na ɔno no ɛwɔ adwempa foforɔ nanso no wɔn a wɔhyɛ aseɛ no wɔn ɛna na adwempa ɛni wɔn tiri mu a wɔn nhyehyɛeɛ a ɛntwa yie no ɛde ɔhaw ɛbaeɛ ne nyinaa mu no ne nua Nasir Saib ɛtwerɛ ɛde fa owufoɔ yi ho sɛ yɛ nua Mansur Saib na ɔne tiri mu ɛyɛ paa na wabɛn ɛwɔ n'ade nsua mu na afei ɔman no nyinaa mu nipa edu ɔmo abɛn paa no na ɔka ho na aban no koraa ɛmaa no ɛyɛ abasobɔdeɛ na prempi no na ɔkenkan Koran ɛwɔ Fajr sɔre no akyi na afei no nso no ne sika asɛm afɔrebɔ ɔmfa ni agorɔ na afei nso no ɔsan so hwɛ ɛma nkɔfoɔ yaresa na ɔde anigye kwan so ne wɔn yare ɛkasa na ɔngye sika ɛmfiri wɔn mu a wɔn ne bi nkyɛn na ɔma wɔn mu nnuro sɛ ɛban sɛ ɔsɛ ɛgye wɔn to asopitia na ɔboa wɔn ɛwɔ kwan wie so sɛ wɔyɛ operation so a na ɔtɔ bi ɔde ɔno akata ne sika ɛma ebi mu operation ɛyɛ operation na ɔka de kyerɛ sɛ manfoɔ yare a ɔmo ba yɛ nuanom ne nkyɛn ne wia ne nkyɛn ɛbɛgye yaresa na wɔn ofiri hɔnom a na boze efi pamfoɔ no ayɛ wɔn awerɛho yie paa na bere bia na awofoɔ no na ɔhwɛ wɔn yie na afei nso no hajj nso otumi ɛyɛ bi Dr. Saib ɛmaame Misrin Sahib ɛka de tudwa sɛ abra na me no mafa afuro no mehunu wɔda so mu sɛ ɔkronkron baabi ofiri Rabua a friend Zainab ɔde maame to ne sire mu ɛka sɛ bɔhyɛ Mesiah alayhi salam ɛba ɔsɛ mehyɛ sɛ mehu sɛ bɔhyɛ Mesiah alayhi salam bɛba nso mehu no na ɔsi wei ɛtiri no mani ɛte me sɔre na Dr. Saib na ɔwɔ atenka ɛde ma nyamesɛm ka na sukuu na ɔka Ahmadi ho nsɛm ɛde kyerɛ na kyerɛkyerɛfoɔ na kyerɛkyerɛfoɔ no so tie wabrɛ mo mpo deɛ ɔka no ne ba baako Ahmed Shabuti ɔte Germany ɔka sɛ me papa nya deɛ ɔte ame anaasɛ ɔboro me na deɛ mehunu no sɛ ɔbɔ me baako pɛ abra na mɛde mfie du mmiɛnsa na mesɛ me nkɔyɛ asɔre nkabɔ mu asɔre ɛti ɛno no ɔbɔ me kakra na ɔse ɛno no da nkyɛn a ɛnya deɛ ɔyɛ biribi saa bio na ɔse ɛbɛɛ mu nneɛma mu ɛbɛyɛ den no na papa ka kyerɛm sɛ memmɔ mpayɛ no ɔse ɔno ankasa nso no na wei ɔde yɛ adwuma ɔse mahunu sɛ ɔsu paa wɔ n'asɔre yi mu na ɔka sɛ abra na me wɔ sukuu mu na ɛyɛ mmɔfra na onyane yɛn sɛ nkɔyɛ Fajr asɔre na ne yɛn nkabɔ mu asɔre na ne yɛ kenkan Koran kronkron so na ne PhD ɛwɔ surgery mu okonya ɛkɔ Jordan na ɔse hɔnom no ɛhɔ no okonya na ɔse hɔnom ɛkɔsra no na baabi a na ɔmo yɛ fiada asɔre no na emu wa kakra bɛ sɛ dɔnhwere baako na nso fiada bia no na otwi ɛyɛ ka ɛde kɔ hɔ no mɔm kɔyɛ asɔre na watenkan de ma adesua na ɔkenkan gyama atengoma bebree na ɔka sɛ abra ofiri Jordan ɛbaeɛ no na ne bag ɔde baeɛ na kyɛ sɛ mu ayɛ ma nti na ɔka sɛ akyɛdeɛ ɛna ɔde ɛbaeɛ te sɛ deɛ mmɔfra deɛ ɛyɛ a na yɛwɔ saa atenka no nanso no na akyɛdeɛ nim ne mmom no na yɛ tafsir kabi ɛnkyerɛ mu ɛwɔ Arabic kasɛ mu ɛne gyama atengoma nti na ɔkɔsra ne busuafoɔ no bi a ɔmonya Ahmadiafoɔ nti ɔsɛ abra mebusa sɛ ade nti na ɔyɛ ɔkɔhyia mu ɔmonya Ahmadiafoɔ no ɔsɛ ɔka kyɛn sɛ kɔmkyini sɛ yɛne yɛ fiefoɔ yɛnya twaka ɛti no sɛ ɔne ne fiefoɔ anya twaka a na Nyankopɔn ani mmɛgye ne ho Mara Shabuti Saib ɛtwerɛ sɛ na ɔmo obi a ɔda obuo adi na bere bia no ɔsere na ɔkyerɛ ɔdɔ na ɔwɔ adwemu pa na ne tire mu fan na ɔsan so ɛwɔ nimdeɛ na ɔkɔ nkan ɛwɔ nimdeɛ mu na ɔyɛ dɔkɔta bi a wagye din ɛwɔ Yaman na bere bia no na ɔhwɛ sɛ ɔbɛsom adasama na
na ahmediafo ne wɔn munya ahmediafo nya ado no na obia no ade a ofiri mu no ɛyɛ wɔn yɛ yie pa ne titiri wɔn munya ahmediafo wɔn munya ahmediafo ne bi de wɔn atenka ba dokotafo wɔn ɛwɔ Yemen na ebi ɛde nsɛm atodwa sɛ yɛde awerɛhosɛm paa ɛna ɛka todwa sɛ general surgery consultant Dr. Mansour Shabuti ɔno wafiri mu na ofiri mu ɛwɔ saa ɛdɛn inna lillahi wa inna ilayhi rajiun na we ɛyɛ nsɛm efiri ɛyɛ asopiti hɔ nom nso nkorabata baako kyerɛ sɛ ne wuo no ɛyɛ ade a ɛde awerɛhosɛm paa ba ɛyɛ ne titiriw nkorabata a ɔnom ɛhwɛ ayaresa mu Dr. Mansour ansa no bɛkyerɛ na ɔno na yaresa gyina berɛ wɔ soro paa na wɔtwe mmienu ɔma me yɛhu de kyɛ ɔmo kyerɛ no a ɔmo enim nso no nkyɛ bia na ɔmo saa de ne ba ya na kyɛ sɛ na apɔ mu aba fam paa na ɔmo nyɛ amediafo na yankofo ne bi atwerɛ nso ɛwɔ social media so baako nso ɛtwerɛ sɛ ɛbere bi a mekɔ adwuma na mekohunu adɔkotafo bebree sɛ wɔnom ɛte ɔmo gyina ɛyɛ dɔkotani bi a ɔyɛ babunu nkyɛn na ebi mu ɛka sɛ ɛyɛ Dr. Mansour Shabuti na no mo kyerɛ sɛ ɔno ɛyɛ dɔkotani bi a ɔyɛ adwuma yie paa adwumaden na obiara ɛpɛ sɛ ɔmo ɛne no yɛ adwuma firi sɛ abere bia no nimdeɛ bi a ɔwɔ bia no ɔpɛ sɛ ɔmo obiara nso ɛnya saa nimdeɛ no bi ɛnya deɛ na nebiri sika anaasɛ gyina berɛ anaasɛ sɛ nimonyam anaasɛ obi bɛhunu no na ɔyɛ berɛ o na ɔhwɛ napo mu so yie na berɛ bia na ɔseresere na ahomasoɔ ne wiase dɔ biara ɛnini mu obi foforɔ nso kyerɛ sɛ yɛfiri a ofiri mu no ɛyɛ ɔhaw paa de ma Yemen ahyere ɔkronkroni a nakoma yɛ na ɔbɔ ne bra a na ɔde ma ɛyɛ ayarefoɔ ayaresa obi foforɔ nso ɛtwerɛ sɛ Dr. Mansour na ɔno ne gyina berɛ subampa gyina berɛ kɔnkan na ɔwɔ mmoa ɔnsa yɛde boa nipa na Southern Yemen nkorabko ankrataa nyinaa no wɔn mo atwerɛ afa ne wuo no ho sɛ dɔkota nimonyamfoɔ a yɛkum no dɔkota nimonyamfoɔ a wɔwuo dɔkota nimonyamfoɔ a yɛakyere no obi nso atwerɛ de berɛ me sɛ ɛnam ɔno nti Ahmadi din no atumi akyerɛ kakra paa ɛwɔ Yemen hɔ nom na Onyankopɔn pa ka we nso bɛtumi abɛyɛ tabligh ɛkwan yɛsɛ otufo Onyankopɔn sɛ nipa ofiri mi no bɛkorɔ no gyina berɛ na wama no wama na busua no ahoɔdene wɔn ɛwɔ prison seesei no yɛmmɔ mpa yɛmfa ma wɔnom yɛsɛ otufo Onyankopɔn sɛ ɔbɛma wɔnom akwanya a wɔn bɛtumi de atwitwa agye wɔn ho nipa ɔtɔ so mmienu ɛyɛ Salahuddin Saleh Salahuddin Kadir Ode Sahib a ɔyɛ Sharif Ode Sahib papa Kababir Amir papa ofiri mu abra ɔmoyɛ no operation ɛwɔ asopiti na wɔde mfie aduowɔtwe nom inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ɔyɛ musi ɔwɔ mɛma mmiɛnsa Mohammed Ode Sahib ɛne Munir Ode Sahib afei so ɔwɔ baba baako Manalode na ɔwɔ nananom mmienu mmarima Masru Munir Ode ɛne Bashiruddin Mahmud Ode ɔmo esua deɛ ɛwɔ Jamia UK ɛne Jamia Canada Sharif Ode Sahib bɛtwerɛ sɛ papa yi ne nana Alhaj Abdul Qadir Ode ɛyɛ Palestinefoɔ a wɔn di kan gye Ahmadi ato mu no ɔka ho afe 1928 ɔno akyire no ɛyɛ ne nana nkanso Abdul Qadir Ode ɔno nso ɛbɛyɛ Bayat ɛdɛdo otufo Nyankopɔn adom nti no papa yi a wafiri mu yi ne papa ne nana ɛne ne nana nkanso wɔnom nyinaa na wɔn yɛ Ahmadiafoɔ yɛwɔ no 1938 na yɛwɔ no sɛ yɛwɔ no Ahmadiani abra no wɔde mfie 19 no ɛna dakoro bi yɛfrɛ no na opie kɔ abɔnte kɔyɛ adwuma bi na ɛnam sɛ
na ɛhɔ no mu enwunu nti no na wanhyɛ atade a ebetumi akyɛ wɔ ne nti ne ho bɛyɛ dendenden ma wotwa hwee nti ɔmo hyehyɛ akyire na ɔmo hunu no na ɔmo de no kɔ asopiti na adɔkotafoɔ no ɛka sɛ ɔtena nkwa mu a ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne na mpo ɔtena nkwa mu koraa na ɔntumi ngo. Chaudhry Mohammed Sharif Sahib a ɔyɛ sɔfo saa berɛ no ɔtwerɛ krataa de kɔma Yesusum Kandini ɔtɔ so mmienu na ɛno akyi Otumfoɔ Nyankopɔn dom nti ɛnɛ sɛ bi onya yaresa ɔware yɛ akyire na Otumfoɔ Nyankopɔn ɛdom no mmɔfra mmaa mmiɛnsa ɔbaa baako te sɛ ne papa saa onipa a ofiri mu no na ɔde ne ho nyinaa ɛbɔ afɔreɛ sɛ ɔbɛsom ɛyɛ asɔfoɔ na afei so na ɔhwɛ bɔhyɛ Mesiah alayhi salam ahɔhoɔ no ɔyɛ wɔn ma ɔsom yie paa. Sherifu de sai bɛka sɛ na n'ahɔhosom no ahɔhoɔ no ma yɛ no ɛyɛ adeɛ a na abɛyɛ adeɛ a ɛyɛ n'asɛnsodeɛ na abere bi na sɔfo bi ɛwɔ sɛ ɔba ɛyɛ nhyiamu na obisa sɛ ne papa wɔ hɔ ɔka kyerɛ sɛ ne papa pie na saa sɔfo no ɛka sɛ Kristofo sɔfo no ka sɛ ne mɛkɔ ba na maba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me n'ahɔhosom m'ani bɛgye ho saa onua yi no wɔn mu a wɔn ni bie so na ɔhwɛ wɔn mu yie wɔn mu a no ma bɛnya gyama abagye gyama tatum foforɔ mu kababir no na afei no wɔn mu abusuafoɔ nhwɛ wɔn na ɔhwɛ wɔn na ofiri mu no ɔba baako ɛka sɛ mekunu na ɔwɔ ne nkyɛn abere pii na obisa sɛ ohunu deɛ ɔnkɔ ne nkyɛn kyerɛ sɛ bɛka sɛ me papa tete yɛ wabrɛ ɔno ankasa de ne dwumadie ɛyɛ mfato ho wabrɛ nyɛ nano kɛkɛ na ɔde ne dwumadie kyerɛ yɛn sɛdeɛ ɛsi di dwuma. Me papa na ɔpa kenkan na abere biara no na ɔkenkan Jamaat no nwoma a no nti ɛma ne nimdeɛ ɛkorɔn yɛ paa. Afei hyɛ sɛ bɛka sɛ na ɛne sɛ bia ohia yɛ mu a ɛwɔ ɛyɛ ne nkɔkorabɔ mu na ɛnɛ nya deɛ ohia bia obi afiri nkyɛn ne mu na ɔboa yɛn na ne mmɔfra ɛsom Jamaat no na ɛyɛ n'ani gye sɛm paa. Ne nana Dr. Yasmin ɛtwerɛ sɛ metena me nana nkyɛn mfie kakra na mekɔhunu sɛ me papa ofiri mu no na Tajud asɔre ɔyɛ ne mpere pii na mpere pii no ɔyɛ na ɔwɔ Jamaat asɔre dan ɛne Jamaat headquarters na ɔhwɛ Jamaat no ahɔhoɔ na afei no nso no na ɔdi dwuma ahodoɔ nso ka ho na ɔpɛ sɛ ɔkenkan Jamaat no nwoma ɛma no ba sɛ da na ofiri mu yɛhu sɛ nwoma a yɛbie mu ɛwɔ ne mpa so afei ɔkɔ so ka sɛ na ɔwɔ sɛ yɛyɛ siesie nneɛma bi nti no ɔka de kyerɛ me nana baa sɛ wei deɛ hu hia firi sɛ nkyɛ biara no mo ɛbɛsɛ nti no na ɛwɔ sɛ ɔmo de ɛho sika no ɛkɔbɔ afɔreɛ ɔmo yɛ n'akoma no operation no adɔkotafoɔ ne sɛ bia ɔmo hu sɛ n'akoma no ayɛ mmerɛ na mmom no na ɛyɛ kyɛ sɛ ne veins ne arteries no ana ɛsoso mu no na ayɛ mmerɛ nti no na wɔn mo kora na ɛyɛ wɔn mama paa na kɔpem sɛ ofiri mu no ɛnya deɛ na ɔde ne ho to obi so ɔna so ohia obi. Sherifu de sɛ ɛtwerɛ sɛ ɛka sɛ me papa na ɔde akoma pa ɛboa nkurɔfoɔ da koro bi yɛbusuani bi ɛsrɛ biribi ɛfiri ne nkyɛn na deɛ na ɛwɔ ne botom nya ɔde maa no Maulana Fazil Sahib Bashir Sahib na ɔyɛ sɔfo ɛwɔ Kababir wɔfiri mu na ɔka de kyerɛ ɛyɛ papa sɛ ɔbɛboa ɛwɔ Kababir asɔredan no nsie mu saa berɛ no na ɔwɔ sika wɔ baabi ɔde saa sika no nyinaa bɔ afɔreɛ. Babunu baako bi nso atwerɛ sɛ abere a ɔkɔ hwɛ ɛyɛ na yaresa bi ɛwɔ sɛbi ne tro ɛho no obisa no ɛfa ho sɛ na ne ho te sɛ no ɔka kyerɛ sɛ ɔyɛ mu na obisa sɛ na ne yɛde eti na ɔyɛ mu no ɔyɛ adwuma ɔka sɛ na ɛwɔ sɛ ɔde nneɛma bi ketenkete bi ɛkɔkɔ baabi abobɔ bapunu mu kakra na ɔsɛ ɔka kyerɛ no sɛ ɛnam sɛ
wakɔ appreciate mu no ɛni sɛ ɔyɛ adwumaden na ɔyia no sɛ anyɛ saa nneɛma na wontumi nkyerɛ firi so wonu sɛ jamaat no ɔsom no no ɛyɛ n'asodie. Saifuddin ofiri Palestine nso ɛtwerɛ sɛ mehu kronkronyɛ ne papayɛ ɛwɔ ɛyɛ papa yi mu na abra metena Kababir no mehu sɛ ɔyɛ jamaat no ku a nakoma afan na ɔdan ɔdɔ ɛboa wɔ biara na ɔyɛ amir ɔyɛ ɛwɔ Kababir papa no na ɔno ankasa hwɛ sɛ ɔbɛsom ahɔhoɔ na n'ahɔho som deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛtiri na mebɛhunu sɛ ɛyɛ amir Kababir papa na ɔwɔ ahobraseɛ paa na ɔsɛ ɔyɛ asɔre fagye asɔre wia na wakɔ Langa Khana hɔ na wakɔyɛ adwuma akɔpem anwummerɛ ansa na wabɛfie na ne dwumadi a ɔdi a no ɛwɔ na wɔtwe no mu na ɔwɔ ɔdɔ de ma khilafat na ɔwɔ buo de ma kuo no ama ne ba sɛ ɛwɔ mu sɛ na ne ba ɛna ɛyɛ amir deɛ nanso no na wɔsɔre gyina hɔnom ɛnam ɔbu nti na abere bia no nso no jamaat no nyamesɛm ka ɔde ne ho ɛhyɛ mu bi mfato ɛde ma saa ɛyɛ atenka no ɛyɛ adeɛ a yɛntae ɛnhu na ɔhu khulafa ɛnan anaasɛ ɔtena khulafa nan abrabɔ mu na ayɛ na ɔpɛ khilafat nsɛm ka ho paa onua baako ɛtwerɛ sɛ me no mebɛyɛ bayat mfeɛ aduonu ɛtwa mu na mekɔɔ Kababir na ɔsom me yie paa ɔde ɔdɔ kwan so na abere biara no na mehu no sɛ ɔsom jamaat no na ne nkɔkorabɔ mu nyinaa mu no na ɔda akoma pa ɛdi ɛwɔ ade ɛwɛnya ade a wobɛhunu no wɔ mabunumfoɔ no mabunu mpo ho onua baako kyerɛ sɛ me Al-Khalil kroni mu ɔse abere a meba ha me ne mmɔfra mmienu na meni baabi te na nipa a ofiri mu yi no ɔka kyerɛ me sɛ memfa me mma mmra no na menkɔtena Darul Ziyafat na mete hɔnom na bosome baako ne fa ɔhwɛ me mama no yie ɛma wɔn aduane di ɛhwɛ wɔnom na wayɛ sɛ papa ɛde ma me na wafiri mu yi no ama no akɔyɛ sɛ mekra kora afiri me mu. Shamsuddin Sahib sɔfo ɛwɔ Kababir ɛka sɛ adeɛ bia no ana ɛyɛ akyɛ ɛwɔ fie anaasɛ asɔredan mu no na ɔmpɛ sɛ ɔbɛto atwene koraa na ɔsiesie ma ne bɛyɛ mu no wei ɛyɛ kwan a ɛbɛtumi de asie sika nti yɛntwɛ sɛ ɛbɛyɛ ɛwɔ mmeammea ahodoɔ na manfoɔ ba asɔredan mu ɛbɛpɛ mu a na ɔyɛ wɔnom sɛ ahɔhoɔ hwɛ wɔnom yie ɛma wɔnom aduane di. Onua baa baako ɔyɛ ne nana ɔtwerɛ sɛ na mehunu me papa sɛ ɔsɔre ɛyɛ tahajud asɔre na ɔsan so ɛwɔ tema ɛde ma wɔn mu ne bie na nkurɔfoɔ ka kyɛn sɛ ɔno ankasa mfa ne sika nhwɛ ne ho nanso abere bia na oyi wɔn ma no ɛka sɛ mepɛ sɛ sika mede ma nkurɔfoɔ a wɔn ehia na ɔwɔ tirimopɔ direkete ɛde fa otufoɔ Nyankopɔn na ɔwɔ a ɛni yɛdɔ ni awie de ma khilafa gye sɛ otufoɔ Nyankopɔn so bɛhunu ne mmɔbɔ na wakorɔn ne gyina berɛ daa na afei nso no ne mmɔfra nso no ɔma wɔnom abotrɛ na wɔnom ntumi ntoa ne dwuma pa so. Afei mɛkasa Farihana Sahib a ho Karamatullah Khadim Sahib sɔfo a ɔsom ɛwɔ Rabwa ne ho kɛnyi no ofiri mu January 29th inna lillahi wa inna ilayhi rajiun na busha eba jamaat mu efa ne nana so Hazrat Munshi Jalaluddin Sahib na ewo Gujarat na nedin eka nkɔfo a bɔhyɛ meze alayhi salam ɛtoro wɔ no mudin ɔmo ɛyɛ ahasa ɛne dumiɛnsa ɛwɔ jami'at mu na mama miɛnsa ne ba bɛma baako na ɔno no sese ɔyɛ sɔfo ɛwɔ Spain ɔno wɔntumi ankɔ mfunsi asɔre yɛ ni bi ɛnam ne dwumadi a ɔdie ɛne afei senti baako mmienu ɛka ho ne kunu ɛyɛ sɔfo na ase Asif Mahmud Batsaib ɔno nso yɛ sɔfo a ɔwɔ so wɔ Tanzania ne ba Ehsanullah Sahib a ɔyɛ sɔfo ɔtwerɛ sɛ na ɔno ɔbɔ mpayɛ de ma yɛ paa
na ne nkwadaa no mu ɛwɔ ne nkyɛn no tumi sua a anwensɛm ɛnam sɛ na ɔtae ɛkenkan ti kɔpem sɛ na n'apo mu gyina berɛ baa fam no na ɔyɛ asɔre yie paa na ɔno wɔ abotrɛ na ɔyɛ ahmadi ani no ɔde hoahoa ne ho na ɛbaa no ma no so atɛtwerɛ sɛ na ɔyɛ n'asefoɔ paa na ebi mu ɛbɔ n'aba so sɛ ɔde ne ba baako ɛbɔ afɔdeɛ ne ba baako pɛ ɔwɔ ɛbɔ afɔdeɛ ma gyamata ɔka sɛ mɛda yɛ n'asefoɔ ɛde ama otumfoɔ nyankopɔn abere a ɔno ɔma mema no ɔba baako no wama me ɛyɛ bebree ɛboro saa na ɔka sɛ ahmadiafoɔ nyinaa ɛyɛ atuhuamafoɔ yɛwɔ no ɛwɔ Raboa na ɛyɛ m'anigye sɛ yɛnim ne sɛ ɔyɛ ɔba a ɔdene na ɔwɔ suban pa na ɔsan so bɔ ne bra yie paa na ɔka sɛ ewiase mu ahotɔ biara no Onyankopɔn de ayɛ n'adɔm ahobrɛaseɛ mu na ɔnka sɛ sɔfo no ne kunu sɔfo no ne sika esua na ɔka sɛ nhyira wonya no no gya deɛ obɛnya no baabiara na ne ba ɛwɔ sɛ ɔtuamantuo 2017 dɛ masi aka no na ɔno ɔntumi nkɔ Pakistan na abere biara no na ɔtu ne ba no fo sɛ ɔyɛ sɔfo no ɔde abotrɛ ne atuhuama ɛbɛbɔ ne bra na ase ba ɛka sɛ ɔde ahobrɛaseɛ na ɛyɛ tahajud asɔre na ɔsan nso ɛnya daeɛso a ɛyɛ nokorɛ na ɔnya daeɛso nso a ɛtumi ɛbɛ mu na wei ɛyɛ adeɛ a na ɛni bɛgye paa berɛ a wei ɛbɛbɛ mu afei ɔka ne bio sɛ ne ba na ɛwɔ sɛ ɔtu amantuo ɛnam ɛyɛ mmara bi nti na ne yɛreɛ ne nti no ɔno nso ntumi ɛnkɔ nkɔsra no wei nyina ɛtiri no nya deɛ na ɔdan awerɛhoɔ bi adi na ɔtu ne ba no fo sɛ ne sɔfo gyina berɛ no ɔbɛyɛ ne yie na ɔka sɛ ɔsɛsɛ deɛ ɛfo paa sɛ wo no wobɛtumi ne obi anya twaka na ɛnya deɛ a ɔbɛma ne maameyɛ ɛho ɛdɔ anaa atenka no ɛsi ne ba ɛho kwan sɛ ɔbɛyɛ ne sɔfo dwuma obi ɛde ka kyerɛ ne sɛ ɔtwerɛ ɛde kɔma yɛsusum kanini sɛ nkɔbɛkɔ akɔsra ne ba sɛ nkɔyɛ saa a anka ɔmo bɛyɛ nhyehyɛeɛ ɛde ama no nanso no ɔka sɛ ɔno ɔde ne ba abɔ afɔre ama gyamaat no nti nya deɛ ɔbɛsrɛ biribi ɛte saa yɛsɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn sɛ ɔbɛhunu ne mmɔbɔ na wɔkorɔn ne gyina berɛ na afei wama abusua no abotrɛ daa الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر